आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आपको आंसर सुनाई देगा। बस ये है कि आप अपना आंसर निकालें और जल्दी से अपना आंसर मिला लें। ठीक है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया और आपका आंसर आपके मन में आ जाता है, उसी वक्त आपको इस सॉफ्टवेयर में भी आंसर सुनाई देगा। अपने आंसर सेम टाइम मिलाते जाएं और लास्ट में देखें क्या आपके सारे आंसर सही थे। ये सारे सही थे तो वेल डन, नहीं तो दोबारा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें भी तीन तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्लो स्पीड से, मीडियम स्पीड से, फास्ट स्पीड से। ये तीनों तरह के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। Level 1. Page number 5. Medium speed. Start. Question number 1. Start. 5 minus 5. 3. Answer is 3. Question number 2. Start. 5 1 1 minus 2. 4. Answer is 9. Question number 3. Start. 4 minus 3. 2. Answer is 3. Question number 4. Start. 5 1 minus 5. 2. 5. Answer is 8. Question number 5. Start. 3 1 minus 1. Answer is 3. Question number 6. Start. 3 1 minus 2. Minus 2. 5. Answer is 5. Question number 7. Start. 3 minus 1. Minus 2. Answer is 0. Question number 8. Start. 1 2 minus 1. 5 minus 2. Answer is 5. Question number 9. Start. 1 5 2. Answer is 8. Question number 10. Start. 3 1 5 minus 1. Minus 5. Answer is 3. Question number 11. Start. 5 1 minus 5. Answer is 1. Question number 12. Start. 2 2 minus 2. 5 minus 1. Answer is 6. Question number 13. Start. 2 minus 1. 3. Answer is 4. Question number 14. Start. 4 minus 2. 5 minus 1. 2. Answer is 8. Question number 15. Start. 4 minus 4. 5. Answer is 5. Question number 16. Start. 2 2 minus 3. 5 2. Answer is 8. Question number 17. Start. 5 1
1. Answer is 7. Question number 18 start. 4 minus 2 5 minus 1 3. Answer is 9. Question number 19 start. 4 minus 1 minus 2. Answer is 1. Question number 20 start. 2 minus 1 5 minus 1. Answer is 7. Question number 21 start. 5 2 Answer is 9. Question number 22 start. 5 2 1 minus 3. Answer is 7. Question number 23 start. 3 5 minus 2. Answer is 6. Question number 24 start. 1 5 minus 1 3 minus 2. Answer is 6. Question number 25 start. 5 2 Answer is 9. Question number 26 start. 4 minus 2 1 minus 1 5. Answer is 7. Question number 27 start. 4 minus 2 5. Answer is 7. Question number 28 start. 5 2 minus 5 minus 2 3. Answer is 3.